আসলে গত 2018 বিধানসভা নির্বাচন তারা ত্রিপুরা রাজধানী সভা তুমানি যে বিজেপি যে কক থাকা বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিজেপি সংগঠনকে সেবাই সংগঠন কিন্তু বিধানসভা নির্বাচন গত 2018 বিধানসভা নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন করেও তাবো এই যাব আরো 4 মাস বাকি 5 মাস বাকি বিধানসভা নির্বাচন 5 বছর পূর্ণ ত্রিপুরা রাজ্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র নেতারা বিজেপি জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিজেপি নেতারাও যারা যত নেতা ম্যাক্সিমাম বিশেষ করে সামনে বিধানসভা কেন্দ্র বিধায়ক সমুলার চাকমা কোনো জাত কোনো ধর্ম ও চাকমা কোনো চাকমা নিব বিরোধী ত্রিপুরা নিব বিরোধী দেবর্মা নিব বিরোধী বিজেপির সবকা সাথ সবকা বিকাশ নিয়ে সামো যেনে সমলার চাকমা খুব বিকাশ সামু খাই এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশ সামু এলাকার বিকাশ খাই শুধুবিনি আত্মীয় স্বজনের বিকাশ পাশাপাশি এই যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বড় কাহামকে বুঝিকা বিজেপি যেইভাবে 4 বছর সিংহ উন্নয়ন থেকে শুরু করে শিক্ষা স্বাস্থ্য যেভাবে ব্যাঘাত ঘটাইকা জাতীয় রং যেভাবে বড় একটা সুরসুরি যে বার্তা তৈরি খাই রেখা আমনি বাবাই আং তিনি বিজেপি দল হামজায় তিনি মহারাজানি দল যিনি ত্রিপুরা ঠাকুর আঞ্চলিক দেখা এবং আং আশা খাইও সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে বিজেপি নি এমবিসি নি বিসিন যতনি গোबां नुबाय आं प्रतिद्वंदिता खालाय आं कमलाय उंजा ओ एलाकानि बर' आनो भोट रिजाब ओ एलाकानि हामथाय दांनानै आनो दायित्व रिजाब किन्तु बिजेपि यो दङो ओ एलाकानि सामुं गाहाम दांनानै आंनि सम्भबिया एबं त्रिपुरा मुथा फायो एलाकानि सामुं दांनानै बाबाय आं प्रस्তুत एलाकानि पासे दंनाय आगामी दिनाव जेने महाराजानि जे आइडियोलजि त्रिपुरा मुथार जे आइडियोलजि नतै आं सामुं दांनानै बाबाय आं तैरि दङ आगामी दिनाव जों काम खालामगोन एमने नों जे आगि ग्रेड टेबल ति जे केबो मुंतमनि दाबो जे ग्रेड टेबल ति या प्रेसामानि आमन्ति आं कायसा भारतीय जनता पार्टीनि कायसा दल दङ एबं दल जेता सिद्धांत सठिक सिद्धांत दल जेता सानाय मा सानो हयतोबा सठिक बा सठिक आबो परे सिनाय ताबो आं नायखा ग्रेटार त्रिपुरा ল্যান্ড जिनि जुक्ति जुक्ता जनजाति रंग बागे के काहाम नांगौ माने जेकुनु मुंसाया मुंसा जनजाति बाहारि बांगाली त्रिपुरा सारावनि बयजों सामुं दांजानाय जेनि काहाम लामा दङ एबं अनेके सागो त्रिपुरा मुथाया जों वानसा मुथाबो दङ बिजेपि मुस्लिम मुथाबो दङ चाकमा मुथाबो दङ त्रिपुरा मुथाबो दङ जत जाति जनजाति गोष्ठी जनजाति जों जतन एमने तिनि कयसो भोटार तिनि और परिवार जॉइन থাকে आपातत लिस्ट खालायखा ताबो 2300 भोटार प्राय 5000 भोटार ताबो आरो लिस्ट पाइ दङ प्राय 250 फैमिली प्राय 3000 सामथिं फैमिली प्राय 6000 भोटार भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी या कागज सीपीएम कांग्रेस या कागज तिनि त्रिपुरा विधानसभा सारा त्रिपुरा राज्य बीजेपी कैसा भूमिकम्प नुखा दिन और शुरू आगामी दिन प्रत्येक विधानसभा प्रत्येक एलाका त्रिपुरा राज्य जनजाति संगठन থেকে শুরু করে जनजाति जनजाति मोर्चा এবং বিজেপি নেতৃত্বগত त्रिपुरा मुथा दिके झुकी हुई तो आगामी दिन आरो फाइनाल सामने विधानसभा तो एकदम पूरा जीरो बैलेंस बीजेपी रावले संपूर्ण पूरा खाली माठ इने आपाय दलानि हादुरि ताइ करिखा गुमा गरा सिबांगो कुनु केबें मुंदां था बागै আর বিজেপি দল তারে তের বদর ওইজি केबें मुरो तो त्रिपुरा मुथा फाइनाल नि ani kuno kubiba kolano saka kaisa dol dolni ideology ang ma mane dol jeta saka apna answer